खंडिया सप उपरे सोई बल बल करे चाहिछि संबित। भाबुछि ठाकुरे मु कौन दोष करिथिली, काहींकि मते एते कष्ट देउछ। जे जन्म देइथिले सेमाने तो पर करदेले, तथापि कौन मन भरिलानी जे एते बड़ रोग देदेल। पुणी भाबुछि मु कौन आउ भल हेबिनी, आउ कौन मु कॉलेज जाय परिबिनी, मो देह कौन केबे सुस्थ हेबनी। हाँ दर्शक बंधु, मात्र 3 वर्ष बयसरु संबित संघर्ष करुछि। सेतेबेलु जीवन जीवा पई करुथला, आउ एबे मृत्यु सह करुछि संग्राम। सरुनी किंतु संघर्ष। आज्ञा ये होछि संबित। पिला बेले बापा माँ जन्म करी पर करदेले। बापा अलगा जीवन बंचिले आ माँ भी तार अलगा जीवन बंचिला, किंतु एकाकी रही कला 3 वर्षर पुओ संबित। एते बड़ दुनिया रे एका होई जाइथिबा 3 वर्षर संबित को तार अजा और आई कोले नेले, आ तांकरी कोलरे बड़ हेला संबित। किंतु दुख और जंत्रणा बोध हुए तार भाग्य रे लेखा होईछि। सेइथि पई एबे किडनी रोग रे पीड़ित होई जीवन युद्ध रे मृत्यु सह संग्राम करुछि। आ एथिरे अर्थ साजिछि बाधक। संबितर अवस्था देखि आई आखिरु लुह सुखुनी भो भो होई कांदी चलीछि। एभली एक दुखद चित्र आसीछि मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लॉक नुदडीहा गाँव। 3 वर्ष बयस होइतिबा बेले बापा माँ छाड़ी चली गले निज निज बाटरे। माँ अलगा संसार कला, बापा भी अलगा संसार कले। सेदिन ठारू संबित अजा और आई पाखरे रही आसुछि। दिन मजूरी लगी अजा रवींद्र संबित को पाठ पढ़ाइले। संबित +2 पास कले, हेले संबितर पाठ पढ़ारे डोरी लागिगला। हठात संबितर देह खराब हेबारु प्रथमे उदला, तापरे बारिपदा, तापरे भुवनेश्वर मेडिकल ले चिकित्सित हैला। डाक्तर चिकित्सा परे जना पड़िला 2टी जाक किडनी नष्ट होईछि। या जानिबा परे अजा और आई मुंडरे चड़क पड़ीगला। अर्थ अभावरु आउ चिकित्सा न हेबारु घरे पड़ी रहिछि संबित। पाखरे नाही काणी कौड़ीटिए। अर्थ पाई चिकित्सा बाधक होइतिबा बेले मेडिसिन पाई मध्य टंका जोगाड़ करि पारु नाहांती। नाती चिकित्सा पाई अजा परदुआरे हाथ पातुछंती। गोटिए पटे निजर गरीबी जीवन व अन्य पटे नातीर चिकित्सा चिंतारे पकाउछि। संबितकर 2टी किडनी मध्यरु गोटिए संपूर्ण नष्ट होइतिबा बेले अन्यटी प्राय 50% नष्ट हो जाइछि। तेबे अर्थ बाधक साजुथिबारु केवल भगवान को भरोसा कर रहिछंती संबित को अजा। तार तो किछि हे नथिला, हठात ही बाहर पड़ला आर को ताको नेले उदळा रेफर कर देले बारिपदा नेले से रेफर करले कटक नेला पर सेठी सब टेस्ट हैला। कहले जे छार किडनी गुटे यही आ किछि तो सर हाथ रे पैसा हाथ रे किछि नाही, संबळ नाही। छक केयर को देखिए सेरा केयर को छक भलो करी सेरा चिंता कर। केमिति कोन ट्रीटमेंट वर्तमान करछन सब? ट्रीटमेंट सेठी जहा मेडिसिन दिथिला आनि के दिया हो से माने तो कटक हॉस्पिटल कहले किडनी लगे बोली। वर्तमान जाई नाहंती ना, पैसा पत्र नाही जाई पाउने छक नै के निवेदन करछि किंतु टिके साहाय्य कने म छोटा करके भले हे जाता सती मन तो को जाओ के। चाଳରେ मुंड बाजुछि। नुआणी चाळ तले जीवन बिताउथवा संबित को अजा व आई आज निरूपाय। 15 वर्ष धरी निजर नाती को भल पाई आसीथिबा बेले तार दुखरे दुखी होई पड़िछंती अजा व आई। तार किडनी 2टा फेल ହେଇଛି। केमती जानले कोन? हम नैथिले कटक नैथिले मेडिकल ये माने कहले तापर पैसा पत्र नाही, तापर घुरे आनि कि घर कते रखि जाओ। अच्छा और जे केमती कोन कहिबे बापा माँ केमती कोन? बाप माँ किछ बाप तो तार जीवन से छुआटा बेला को तो आम पाखर जे सेमाना को तो संभाल सेमती नाही ना। से छुआटा बेला आमे ताको साथ संभाली रखि जाए। अच्छा किंतु कोन निवेदन करिवे सरकार कि निवेदन करते मते टिके दया करी मते टिके तांको अनुरोध करछु मते टिके सहायता समत दियंतु ये कथा हम तांको आपन को जणौ छी। अच्छा केमिति कोन चलंती आपण माने? आमे काम धंदा करी चलत। हमरा जमीन नहीं बाड़ी नहीं किसी ने
କଳା ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ବି କିଣୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଧର ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଚାଲିଗଲି ସେଠି କେଉଁଠୁ କର୍ଜା ଆଣିଲି କେଉଁଠୁ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଆଣିଲି ଏଇ ରକମ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ଏବେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନାତିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବିତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଜା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଈ ସୁକାନ୍ତି ସରକାର ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତି ଜେନା ତାଙ୍କର ନାତି ଜଣେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଆମେ ଶୁଣିତେ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଉଦଳା ନେଲେ ଉଦଳାର ବାରିପଦାରୁ କଟକ ନେଇଥିଲେ ଘୁରି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈ ମୁଁ ନୁଦ୍ରିଆ ଛକରେ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ଦେଖେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସିଏ ମାଗନ୍ତି ପଇସା କାହାକୁ 10 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମାଗନ୍ତି। କ'ଣ କଥା ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ବି ଯାଏ ସେ ପିଲାଟାର ବୟସ ଆକ୍ଚୁଆଲି 19 ବର୍ଷ ସେ କଲେଜ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ତାର କ'ଣ ଶୁଣି ହେଉଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପୁରା ଡିଫେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଡିଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଆଉ ଯାଉଛି 50% ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉ ପିଏସ୍ମର ହେଉ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଏ ପିଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ବିତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଅଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପାରିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ବିତର ଅପରେସନରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବିତକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହସି ଖେଳି ପାଠ ପଢ଼ି ଜୀବନ ଜିଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସମ୍ବିତର ଘରର ଠିକଣା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ନୁଦଡିହା ବ୍ଲକ କପ୍ତିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସୁକାନ୍ତି ଜେନା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10154100411101 ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଳିଆ IFSC କୋଡ୍ IOBAOROGB01। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ମାନସ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे TSC गुरुकुले जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।